بسم اللہ الرحمن الرحیم دل بر مولا تاری خدمت حاضر ہے۔ زندگی میں گزرتی پئی ہے 1968-69 دی پیدائش میں کاغذات 1 مارچ 1969 ہے۔ 39 سال تھی گئے نوکری کرنے ہیں، بالوں کو پڑھائے سے ہزاراں بالوں کو تعلیم دے چکے ہیں، ہزاراں کتاباں پڑھ چکے ہیں، لائبریریاں کھنگالین سے پورا پاکستان پھریوں۔ میلسی دی لائبریری ہے تو بھاویں رحیم یار خان دے وچ گیلانی جیلانی شاہ صاحب دی ہے تو بھاویں ڈیرکی دے وچ پنل خان دی لائبریری ہے۔ ایویں ملتان گن گنو، بکھر گن گنو، پاکستان دا کیڑا کیڑا چنڈا جتھاں آسانی سے گئے۔ بہرحال اللہ موقع عطا فرمائے کو سلیمان دے وچ اگر پیر صاحب سال میں ندی دی زیارت ہے تو وہی موقع ملے۔ اگر سندھ دے وچ گئے ہیں تو اتھاں گر بھی پیر پکھڑوئی تک بھی اساں کو سید زید شاہ صاحب ہوئے زیارتاں کروائیں۔ ایویں سندھ دے وچ پیر صاحب دی زیارت دا موقع بھی شرف ملے۔ خضر آباد سامٹا سو گھن گئے پرو علامہ بکھر دے پرو علامہ باقر مرحوم ہندی دی زیارت انہیں قبر مبارک گیا اسے۔ اویں لیا ہوئے، مظفر گڑھ ہوئے، اوچھ شریف ہوئے، حاصل پور دے وچ بھی شمسی صاحب دی مہربانی ہے اپنا ساکوں گھن گئے ہیں، اتھے ساکوں ایوارڈ بھی دیتا ہاں جرا ای پروگرام دے وچ شامل ہے۔ بہرحال بے شمار شاعر ہیں، بے شمار قلمکار ہیں، ادیب ہیں جڑے کتاباں دیندے پین دیندے آئین، آئے روز ڈاکخانے چندیاں پین، ملاقاتیں تھیندیاں پین ہونجا رہے ونجن تے اے ساریاں سرگرمیاں قلم دی برکت نال ہیں، کتاب دی برکت نال ہیں جو اساں جہاں ایک سادہ جہاں بندہ ایک سیاح دے طور تے بھی ایک تعارف رکھتے سفر نامے جنہیں مشہور ہیں 4 ملکیں دے وچ اللہ نے موقع عطا کیتا ہے، روحانی سفر بھی تھائے ہوئے ہیں، حج عمرہ زواری دا، ایران عراق سعودی عرب شام 4 ملکیں جی پاکستان دے وچ اکثر شہراں دے وچ پھر چکے ہیں، کوئٹہ ہوئے، کراچی ہوئے، لاہور ہوئے، سیالکوٹ نالی پور سیداں ہوئے۔ ایویں مثال دے طور تے میں اگر شہر گڑن پے ونجاں تو تساں آپ حیران تھی ویسو لاہور، ننکانہ، پشاور، یہ او سارے شہر جڑے اساں آئے روز پھردے رہے ویندے ہاں۔ ایویں بالوں کو کوشش کی جسے حیدر علی کو ایم فل سریکی کروائی سے لیکن پاکستان دے وچ نوکریاں کوئی نہیں رہ گیاں تے ہی وجہ کر بالیں دے روزگار بند تھی گئے۔ باقر علی تے طاہر علی سعودی عرب چلے گئے تے شاکر کو ایک چھوٹی جا دکان لا دیتی سے۔ دعا کرو اللہ انہیں دے روزیاں برکتہ پاوے، اللہ ہر کہنے بالوں کو روزیاں دے ہوئے، غلام حسین برا ہوئے، دلدار ہوئے، اے بال بھتریجے محمد علی مجاہد بنے جے سارے مطلب زید شاہد تے صفدار اے بھی اپنے اپنے انداز دا روزیاں کماندے پن، سوترے جو اللہ دیتا حبیب رجب مختار سارے اپنے اپنے انداز نال حلال روزیاں دی تلاش دے وچ ہن پئے۔ بہرحال میں جتنا بھی مطلب ایک تعارف کرواواں اپنی زندگی دا او نامکمل ہے۔ ہیرولیاں دا رقبہ ہوئے جڑا انج ویلے نواز پٹواری تے کچھ نااقبت لوگیں دی باقر لڈی جہل لوگیں دی جہل لوگیں دی بھیڑ چڑھ کے نے مطلب ویچ دیتا گئے ہیں گنے عدالتیں نے کیسن اللہ کرے سی بےعزتی سی کل کیا بنتا کیا نہیں بنتا۔ بہرحال اللہ دا لاکھ احسان ہے کہ انہیں ساکو اچھی صحبت دیتی ہے، اہل قلم سارے دوست ہیں، سیاستدان بھی ہیں، انہوں نال بھی چنگے سلامے لے کے رائے ویندی ہے۔ اللہ توفیق دیندے حق سچ بھی اللہ گندے ہیں، حق سچ لکھ بھی گندے ہیں تے بیا کو خاص نمی تازی کو نہیں اللہ سے بیراویں دے بھینی دے جوڑ سلامت رکھے، اللہ دنیا جی کامیابی دے آخرت جی کامیابی دے بالیں کو بھی یاد رہے ونے ابا علم وچ محبت بے صحبت کامیاب رکھسو آپتے کٹھے رہے ونجو اتحاد کرو، جتنا تھی سکے کاروبار دے وچ تساں دھیان دیو، کاروبار دے وچ بہت بڑی بچت ہوندی ہے، مزدوری نال مسائیں میں لون پانے تک گزارا تھی دے۔ بہرحال جتنا تھی سکے اپنا کتاب نال عشق ہوئے، علم نال محبت ہوئے، علماء دی صحبت وچ بہو، علماء کرام کنے علم جا گل ہی سنو، علم ایک شعور ہے، علم ایک نور ہے، این علم دے نور دے نال تھوڑا جڑا سفر ہے وہ روحانی تے نورانی سفر ہوندا ہے۔ بہرحال اللہ سے جتنا شکر ادا کرو اتنا تھوڑا نا میلسی دا سیفن ہوئے تو بھاویں بہاول پور دے علاقے ہون، بھاویں کلہ دراوڑ ہوئے تو بھاویں چنن پیر دا میلہ ہوئے، ایویں مثل خانپور کٹورے آلہ ہوئے تو ایویں خواجہ غلام فرید دی دھرتی ہوئے، رحیم یار خان دے علاقے ہون تو بھاویں صادق آباد دا علاقہ ہوئے۔
ਡੈਰਕੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਣਾ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਸਖੀ सरवर ते अपने इलाके थी गए। इवें मतलब है अगर असां पचाद वाले पासे वञूं त हमज़ा सुल्तान थी गया, हरनंद थी गया, इवें परो कुरैशी अहमद सुल्तान कुरैशी थी गए ते हमज़ा सुल्तान दे अगों ॿिया सुल्तान आहिनि, काहा दर्रा थी गया, फोर्ट मनरो रखणी, पूरे इलाके इन च ॾिठा आहिनि। जिंदे पीर दा इलाका भी ॾिठा होया है, शादन लॉन्स तौसा, इन सारे इलाके दे विच सारी कोशिश कीती सी अपनी ज़िंदगी को मुतारिक रखूं। कंहिंजी शादी होवे, कंहिंजी गमी होवे, उन ते पहुंचण दी कोशिश करने हैं। वल नाले भी कोशिश होंदी है, कोई हज ते गए, कोई उमरा ते गए, उनको मिलो, कोई बीमार होवे तो उन्हें को वञ मिलो। ते अगर कोई तकलीफ़ च है तो उनकी तकलीफ़ को दूर करन दे विच भी असांजी कोशिश होंदी है। इन्ही वजह सां को कौमी अवार्ड भी मिलते रहे वञनि। चंगे शमसी साहिब होवे तो भावें अहले कलम सारे पूरे पाकिस्तान च जेह्ड़े कदर करन, इज़्ज़त करन। कुरेजा बिरादरी होवे तो भावें इस्लामाबाद सफ़र होवन, पिंडी दे होवन, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सफ़रें दे विच अल्लाह ने एक इज़्ज़त दित्ती हुई है, एक एहतराम दिता होया है। इस्लामाबाद दा एयरपोर्ट भावें मुल्तान दा तो भावें कराची दा, इन एयरपोर्ट दे उत्ते असां सफ़र कर चुके हैं। तो बाकी ये सारा गल ही छोटे मोटे ही वास्ते दस्सण बैठूं। जेह्ड़े लोग सारी आप बीती लिखते पैन, जेह्ड़ी सारी हिस्ट्री लिखते पैन या मकाले लिखते पैन, उन्हें को सारियां तस्वीरी झलकियां मिल वञन, साढ़े कुछ गल ही भी इं अंदाज दे नाल मिल वञन। ये अम्मा सैन दियां दुआइयां, अल्लाह अम्मा सैन दे सलामत रखे, सेहत और सलामती दे। वो दिल दी मरीज़ थे, उनका इलाज चलता पे। इवें सारी पहली अम्मा ही जिन्हें साकू पालिया, मैं तकरीबन 10वीं पढ़दा मी उन्होंने इंतकाल थिया। अल्लाह उन्हें दर्जात वधावे तो गुगो सख सरवर दे विच दफन है। तो बहरहाल अब साड़ी एक कोशिश है सारे बाले को, सारे भिरावे को, सारे ख़ानदान को अल्लाह रिज़्क़ वसी भी देवे, हलाल भी देवे, इज़्ज़त भी देवे, एहतराम भी देवे। अल्लाह हर किस्म दे परेशानियां तो हर दुखें तो साकू दूर करे। मैं चाहना मैं दरम्यान दे विच ताकू एक अपनी मुसद्दस सुनावा नज़म दी, जेह्ड़ी इस्लाम के ने पहले क्या हाल हा तो नबी सोना जद आयत इस्लाम दे नाल उन साकू केंझा मतलब नतीजा दिते ते इस्लाम के ने पहले दी पोजीशन। जुल्मत दी इंतहा बदमस्ती दा जोर हा, पस्त फिक्री ते शावत परस्ती दा जोर हा, बद अखलाकी ते बदबख्ती दा जोर हा, मजलूम औरत ते बेरवा सख्ती दा जोर हा। इबलीस तीनत प्याएं जी गैरत करे, जींदी मासूम धी वन कब्रें मरे। हर जिहालत मिजाज अबू जहल दिसे, हर वडेरा गुनाहें दा कायल दिसे, हर नफ्स परस्ती दो मायल दिसे, हर मजलूम अदालत दा सायल दिसे। हक दी तलाश हादी दी गोल है, सलेमान अबूज़र को सईं दी फोल है। अल्लाह सी राम फरमाए नबी पाक दुनिया ते तशरीफ गए। शाने करीमी दा वफादार आ गया, हर आहे यतीमी दा सरदार आ गया। उम्मते मरहूम दा गमखार आ गया, मजलूमें दा जहाँ ते दिलदार आ गया। कंज़ मगफीरात काली तू चमकन लगा, मी रहमत दा दुनिया ते वसन लगा। सिराज मुनीर साहिब कुरान आ गए, जुल्मत मुकी अदालत मीज़ान आ गए। हक व बातिल दा फुरकान आ गए, नुत्क़ रसूल वही दा तर्जमान आ गए। कैसर व अबराज हैं कई बातिल टुरे, किसरा दे किंगरे भल भल गिरे। 23 सालां विच आम थाई फैज़ रसानी, दुनिया दे चप्पे चप्पे ते कायम थाई सुल्तानी। कौसर तो बकरा ताईं है वखरी इजाज़ बयानी, कायनात दी हर शै विच है जलवा अफशानी। इन्नमा दा विरद पढ़ जिं साईं दरे ज़हरा खड़े, खुश थी किसा दा मंजर दे दे मुश्तरी ते ज़ोहरा खड़े। कबीले मुकास सैदों को सियादत दी, 12 इमामे दी दुनिया को क़यादत दी। ज़हरा दी तस्बीह पढ़ा सच्ची सदाकत दी, दान कर दुनिया उते मवद्दत शराफत दी। कलम को औज़मत दी, पिया हर जा इल्म दा अलम लहरावे, इल्म दा मदीना थी सही खुद रब्बे ज़िदनी फरमावे। रब्बे ज़िदनी इल्मा साड़ी भी दुआ है, अल्लाह सी साड़ी इल्म च इजाफा फरमावे। असां जरा अदबी सकाफती कलमी तारीखी कम बैठे करेंदे हैं, वीडियो की सूरत च अपना रिकॉर्ड, अपनी सकाफत, अपने सरगर्मियाँ महफूज बैठे करेंदे हैं। ये सारे आने वाले नस्ल वास्ते एक मैसेज है, अपने आप को महदूद ना रखो,
ਹਰ ਚੰਗੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਸਬਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ حیثیت ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ۔ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰਫ ਮਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਉਸੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਬਤਰੀ ਹੈ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਆਮ ہے, بدماشی عام ہے، زنا عام تھی گئے، بدکاری عام تھی گئی ہے۔ ہر کوئی کوشش ہے جی کہیں کو لٹن کی کوشش، کہیں دی جیب خالی کروں، کہیں دا مال چھکوں، کیا کروں، لیکن ان کے باوجود بھی اچھے لوگ وستے پائیں، چنگے لوگ وستے پائیں۔ کاظم خان مرحوم کو دے بیٹھے ہو، یا این قسم کے لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگیاں گزار گئے، لیکن ساکو علم دے گئے، شرافت دے گئے، اخلاق دے گئے۔ میں ہی وجہ کرنے ہوں دعا منگدا پیا امام زمانہ دے حوالے دے نال۔ آئے امام زمانہ جلدی آ، حال دنیا دے دیکھ ذرا، بخ دنیا دی میٹ مکا۔ مفلس دھی پر نہ نہیں سکدا، روسی بھین منا نہیں سکدا، زندگی چھک چھکا نہیں سکدا، ایندے دکھڑے آن کھٹا، امام زمانہ جلدی آ۔ دھیری دیکھ تے میری مر گیاں، جان دی بازی اصلوں ہر گیاں، اس طرح گھر جائیں سنیاں کر گیاں، کر گن پارے دار فنا، امام زمانہ جلدی آ۔ جیندے گھر نہ دانے ہوون، سید کھوسے رانے ہوون، بکھے پیرو رانے ہوون، روندے پین او چولیاں چا، امام زمانہ جلدی آ۔ جیندی ماں تے پیو نہ ہووے، گھر وچ آٹا گھیو نہ ہووے، پانی چلو سیو نہ ہووے، سودا وکدے مہنگے بھا، امام زمانہ جلدی آ۔ عزت اصلوں سب سکھ کھسے، گھر دی کیویں کوڑی رسے، نتھو خیرا لالو ہسے، لگی راوے ماشاء اللہ، امام زمانہ جلدی آ۔ مسجد ٹھگی چندہ منگدن، مار ملیٹے منہ تے لنگدن، گیتے وانگوں نعتاں گندن، اللہ دے گھر تو آپ وسا، امام زمانہ جلدی آ۔ ہر ایک رشتے لیک لوا گئے، سکے ویر دے مال کو کھا گئے، دھی تے بھیڑ دا حصہ چا گئے، رشتہ بنے گل دا پھا، امام زمانہ جلدی آ۔ ہاتھ وچ ہانے خنجر کاتی، ویندن کندے زیور لاتی، ولییں آلیاں ستھنا پاتی، بھن دہن او خواہ مخواہ، امام زمانہ جلدی آ۔ وستیاں اصلوں خالی تھی گن، بختوں لوگ سوالی تھی گن، چور لٹیرے مالی تھی گن، مرغا بہن اج کئے درما، وستی وستی بم دھماکے، چتھڑے اڑ گئے رنے کاکے، شہر شہر وچ لگ گئے ناکے، رونق میلے ختم سوا، امام زمانہ جلدی آ۔ بش ٹرمپ فرعون بنے ہن، کئی سیاست دان ملون بنے ہن، کئی ایریل شیرون بنے ہن، ظالمیں تو ہن جان چھڑوا، امام زمانہ جلدی آ۔ لا قانون دی بالا دستی، عدلیہ وڈیاں واسطے سستی، قاتلیں دی ہے ساری بستی، مفلس کو ملن گواہ، دلبر حق دی گال کرے سی، بڈھی بیڑی تار ڈکھے سی، جیرا من دا نانگ مرے سی، او ہے قوم دا رہنما، امام زمانہ جلدی آ۔ یہ میری زندگی دے کچھ جھلکیاں ہیں، کچھ حیاتیاں ہیں، کچھ شعری، میری سوچ، میرے انداز، میرے دعائیں، میری فکر، میری سوچ تھوڑے سامنے آ گئی ہے۔ تو اپنے مقالے اپنی تحقیق کو لکھ سو۔